अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब में अपने 7वें आईजी का खैर मकदम करते हुए पुलिस अफसरान। जी अस्सलाम वालेकुम। बस हम जुनैद साहब, मैं खैर मकदम, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक देना है जनाब, मुबारक देना है ਤੁਹਾਨੂੰ। बहुत बहुत मुबारक बोलो, असली आईजी ये आया है जुनैद साहब। एक लफ्ज भी आगे, एक लफ्ज भी बोले ना तो मजीद तो मैंने ये गरम गरम चाय तुम पे उंडेल देनी। सुटो सुटो उंडेलो उंडेलो। वो जब भी कोई आईजी आता तुम कहते हो इससे अच्छा आईजी इंसानी तारीख में नहीं आया। जुनैद साहब पिछली गल्लां दी मैनूं माफी दे दियो। ए जेड़ा आईजी आया जी ना, ए ओए होए 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 होए। आपको याद है ना, इससे पहले जो आईजी साहब आए थे उस वक्त भी इसने यही कहा था, ए जेड़ा है ना नहीं नहीं, गलत बयानी ना करो। मैं उदों सिर्फ एक बार ही आया क्या सी, ऐतकी मैं 2 बार ही कह रही हां। ताड़ी मेहरबानी जुनैद साहब, ये ना करें। राव साहब वर्गा आईजी नहीं जो कोई भी। होए 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 होए। जुनैद साहब जो पिछले थे ना जी, हम अपने अफसर के मुतल्लिक को बात नहीं करते। 3 4 6 दिन ना 6 अद्धे ने जो सिगरेट पींदे सारे। और जुनैद साहब तुसी भरा हो, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੱਕ ਚ ਧੂਆਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। क्या हो गया? देखो ना, गवर्नमेंट लगाती है कि मुजरिमों के कानों में से धुआं निकाल दो, और ये अपने नक से धुआं कड्ढन दे। जुनैद साहब, ये जो राव साहब आए हैं ना, ये सिगरेट नहीं पीते। जुनैद साहब ये अल्लाह लोक आदमी जी, अल्लाह लोक जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। अल्लाह लोक आदमी जुनैद साहब इंतहाई ईमानदार और इंतहाई बेहतरीन ऑफिसर जिसे कह सकते हैं ना। अच्छा। वो है असली बंदा। अच्छा, कितनी देर तक अल्लाह लोग रहेंगे ये? जितनी देर तक सीट ते ने। अच्छा। मेरा मतलब है कि कशफ अल्लाह की भी उन्होंने एक जिंदगी मुद्दत दे। होता है। नहीं जुनैद साहब, जितनी देर उन्होंने जिंदगी है, इंशाल्लाह अल्लाह रहमत करे। जुनैद साहब असल में इंसान का किरदार ही उसे छोटा बड़ा करता है। और ये जो राव साहब आए हैं, इनका किरदार ऐसा किरदार जिस तरह कर्मा फिल्म में दलीप कुमार का किरदार नहीं सी, वो किरदार जी जुनैद साहब इस आदमी दा। होए होए होए। जरा सब्र करो, ये बताओ तुमने 3 दिन में आईजी साहब का किरदार कैसे परख लिया? जुनैद साहब की कर दियो पे, सदीक ताडे सामने बैठा है। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਦੇਗ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਦੇਗ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ। जुनैद साहब मैं हैरान हो गया। मैनू जनाब दे सर दे आईजी साहब दे अमले दे एक बंदे ने गल सुनाई, मैं हैरान हो गया। मैं कि यार हैं वाकई सही कह रहे हैं। कहते जी सर, यस इट्स राइट। हमें भी बताओ। जुनैद साहब पहले दिन जो आए ने, कुर्सी ते बैठे ने, ते दूजी आईजी ते टल्ली भी जाके चाह मंगा लेंदे ना। हाय 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 हाय। जुनैद साहब अपने ब्रीफकेस चो कप कड्ढे है। अच्छा। देखो जरा कप किथों निकल रहा है ब्रीफकेस चो, अपने ब्रीफकेस चो कप कट के मेज ते रखे है। एक जेब चो दूध का छोटा पैकेट कड्ढे है। अच्छा। एक जेब चो पत्ती वाला बैग कड्ढे है। की कहते हैं, टी बैग। जुनैद साहब वो लटकाया है जिस तरह मुलजम नहीं लटकाई दा, इंज लटकाया उन्हें। कप च लटकाया, उतो दूध की धार मारी उहदे उत्ते। और जुनैद साहब कच्चे दूध नूं थोड़ा जिहा हिला के चाह पी ली। हाय हाय हाय। कच्ची चाय पी गए? जुनैद साहब ये हुई ते वली अल्लाह आदमी जे, मैं तुहानूं दस रहा वां। देखो ना जरा की दरवेश आदमी आ, कच्ची चाह पी गया। और ऊपर से वो राव साहब हो गए। मैं हैरान हो गया। मैं उसकी गल सुन, मैं यार नहीं, नो प्लीज डोंट टेल मी। की कह रहे हैं? कहते यार मैं हैरान हूँ, खुद हैरान हूँ, खुद। अच्छा सिद्दीक साहब, आपने मुझे भले वक्तों में बताया था कि आप भी राव हैं। और वो भी उकाड़ा के। जुनैद साहब बस तुसी तुहानूं तो पता ही है, तुसी आप उकाड़े दियो। मेरा पूरा नाम है जी राव सदीक। शनाख्ती कार्ड ते लिखे सी उदों जो 18 साल की उम्र च बनाया सी ना, जो इन्ना पुराने शनाख्ती कार्ड उथों मिट गए राव। उसने लिखे सी बंदे ने, खुद मेरे सामने लिखे। सिद्दीक साहब, मुझे अच्छी तरह याद है जब अमजद जावेद सलीमी साहब आईजी आए थे, उस वक्त आप कहते थे कि मैं अराई हूं सलीमी। जुनैद साहब देखो, मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। इसमें कौन सी मिस इन्फॉर्मेशन? मैं जनाब नूं क्लियर कर देवां। मेरे बड़े भाई ने बाद चों मैनूं दस्सिया है कि बेवकूफ असीं अराई नहीं हैगे, असीं राओ हाँ। मैं कि यार की करना पिया, राओ कित्थे, असीं अराई हां। कहंदे नहीं बेटे, जदों असीं राओ होए सां तूं छोटा जिहा सैं। असीं राओ हां बेटे, राओ हां।
राव और राई की फर्क भी ज्यादा नहीं। ज्यादा फर्क भी नहीं, देखो ना 2-3 लफ्ज तो उधर ही इस्तेमाल हो रहे हैं। वैसे सदीक साहब, मैं आपको एक बरादराना और मुखलिसाना मशवरा दूं। वेलकम वेलकम, तुसी भी राव होंदे हो, दसो जरूर दसो। आप राव बनने की जहमत गवारा ना करें। आईजी साहब से आपको कितना वास्ता पड़ेगा? आपका वास्ता पड़ना है डीआईजी सुहेल चौधरी से। आप चौधरी बने। आपका मेरे आईडी कार्ड पे चौधरी लिखा हुआ है। आपसे पूरा पूरा ना मैं नहीं दसिया, उन्हें पूरा मेरा नाम जुनैद साहब चौधरी सदीक राव जे। की कर दियो पे जुनैद साहब? ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸੁਹੇਲ ਹੈ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਅਫਸਰ ਓਏ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਸਿਗਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਭਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਇੱਕ रुकी है, पीछे सारी लाइन रुकी है जुनैद साहब। जबरदस्त। अच्छा, ये जो आपके आईजी साहब है ना, ये तो इस जेब से दूध निकालते हैं, इधर से पत्ती निकाल के घोलते हैं ना। सुहेल चौधरी साहब के बारे में तो मैंने सुना है वो दोनों अलग अलग चीजें मुंह में डाल के मुंह ऐसे ऐसे कर लेते हैं। जुनैद साहब तुहानू किसी ने गलत इन्फॉर्म किया है। आई एम सॉरी फकीर आदमी दरवेश आदमी जे। चौधरी सुहेल फकीर आदमी जे। रोदे रखदा जी ओते, नफली रोदे। कुछ दिन पहले मेरे थाने छापा मारे जी चौधरी सुहेल साहब ने। मैं बैठा छली खा रहा था, कहते ओके नो प्रॉब्लम, खाओ। मैं कहा तुसी भी खाओ, कहते नहीं पुत्र मेरा रोदा है। मैं हैरान हो गया, मैं कहा यार देखो शक्ल साहब दी अंग्रेजां लिए इधर रखदे रोदे ने पे, और वो भी नफली। हाँ जी। सो जुनैद साहब ये जेडे राव सरदार अली खान साहब ने ना, होए आप भी करो ना, होए जुनैद साहब तो ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਬੇਟੇ ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਟੇ? ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਰਾਓ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਵੱਡੇ ਗਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਜਿਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ। जितनी मर्जी आप तारीफ और खुशामद करते जाएं, उन्होंने तो आते ही ऐलान किया है कि जिस एसएचओ ने पर्चा दर्ज करने में ताखीर की जी, बिला तवक्कुफ वो उठा के उसको लाहौर से बाहर फेंक देंगे। जिस दिन उन्होंने ऐलान किया ना, मैं तो 15वीं पर्चे एडवांस कट के रख ले इनको, मैं कोल करके रख ले ने। मैं जुनैद साहब, मैं आईजी देखो जेड़ा अच्छा अफसर है, जेड़ा इहो जिहा बब्बर शेर अफसर है, असीं ते फौरन ओहदी तायद करने आ। मैंने खुद अतीक को रेडी पे जाते देखा, पर्चे दर्ज करा लो। देखो जुनैद साहब जो अफसरों का ऑर्डर थी, जो अफसरों का ऑर्डर है, उन्होंने कह दिया है कि पर्चा काटने में बिल्कुल कोताही नहीं होनी चाहिए, ताखीर नहीं होनी चाहिए। तो फिर मेरे पर्चे में क्यों कोताही हो रही है मेरे भाई? मेरे घर डकैती होगी, पर्चा अभी तक तुम नहीं काट रहे। गल सुन मेरी, डकैती तू अपने घर खुद करके अगर कमे का पर्चा कट लवो ते तेरा की ख्याल है राव सरदार अली खान साहब कोई अल्लाह माफ करे, अल्लाह मेरे मुंह खा वो कोई नलायक अफसर ने? वो हर चीज समझते ने बेटा। देखो जुनैद साहब कीता की सू, जुनैद साहब किधरे बेगम तो लुक लुका के किधरे दूसरी शादी की उस जिहड़ी सैकंड वाइफ है दी, ओनू कोई मकान कून लैके देना सासू, जुनैद साहब घरों पैसे चुक के लै गए। किन्ने पूछो किन्ने? 1,36,00,000 रुपया जाकर मकान लेता सू। सारा कुछ मैं पता कर लिया, तुहानू पता मैं एडवांस पर्चे काट के रख लेना लभाई। और नहीं भाई, ओए एक मिनट ठहर जा बेटा। और 1 करोड़ रुपया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 करोड़ रुपया? देखो ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ 30,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਤੂੰ। सही कह रहा है ये, ठीक सही कह रहा है जुनैद साहब। ਆਇਆ ਕਿਤੋਂ ਸਰ ਜੀ ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ। ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। सुहेल चौधरी का भी जिक्र करते रहे साहब ना। सुहेल चौधरी साहब क्या बात है जुनैद साहब, वो तो मैं तुहानू दस्सिया दरवेश आदमी है। आप यूं कह दिया करें कि सरदार साहब की हिदायत पर सुहेल चौधरी की निगरानी में फिर बात बन जाती है। फिक्रा अच्छा, देखो अदबी आदमी जेड़ा है अदबी हुंदा जे, अदबी हुंदा जे। राव सरदार सरदार अली खान साहब की हिदायत पे
सुहेल चौधरी साहब की निगरानी में क्या कहने ਇੱਕੋ ਫਿਕਰੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਅਫਸਰ ਲਪੇਟੇ ਜੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਂ ਬਰੇ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕੋ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ 2 ਪਾਣ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹਰੇ ਉਹ क्या बात है और भाई करोड़ के साथ साथ ज्वेलरी भी ले गया वो। ओ बेटे एक मिनट खलो जा, हम राव सरदार अली खान साहब के हुक्म पे चौधरी सुहेल साहब की जेर निगरानी सारा काम कर रहे हैं। हेलो जी जी चेंज हो गए नहीं यार कौन चेंज हो अफवाह होगी यार कौन चेंज होया कह रहे हैं आईजी साहब फिर चेंज हो गए मैंने कहा अफवाह है ये जेड़ा टुर गया ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਆ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਆਹੋ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ अभी राव साहब ये घबराए ना बैठ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਢ ਛੱਡਣਾ ਬੈਠੋ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਸੀਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ जी ਇਹ ਤੇ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਪਣਾ इतनी ਆਈਜੀ तेज रफ्तारी के साथ आप लोगों के आईजी तब्दील हो रहे हैं ना तो वहां पे मंजरनामा ये है कि एक आईजी बाहर जाता है अभी वो वापस आ जाता है कहता मैं अपना चार्जर भूल गया था फिर तीसरा जो पहले वाला आईजी आता है कहता मैं अपने मोबाइल भूल गया था यार ऊपर नीचे आना जाना लगा ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀਐਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਅਦਬੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸਰਦਾਰ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਆਈਜੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਚ ਇੰਨੇ ਅਫਸਰ ਆਈਜੀ ਹੋਣੇ ਸਨ हाँ देखा सबका शौक पूरा करवा जी, मुझे जी, तो जी, लगता है कि सिद्दीक साहब आपकी भी बारी आ जानी है 2-4 महीने बाद ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਰ 3 ਸਾਲ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਆਈਜੀ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹਾਏ, ਹਾਏ। ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਈਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਨੇ सिद्दीक साहब जिस तेज रफ्तारी से आईजी तब्दील हो रहे हैं ना मुझे लगता है कि ये अतीक साहब ने भी किस दिन आईजी बन जाना मैं छाजी पतासे वंडा ओए, एक मिनट तासे ना खलो बनने जा, आप ये बेटे। कह मैं छाजे संघाड़े बनना जुनैद साहब गल ये वे देखो मजाक अपनी जगह ते आई नो योर शो इज कॉमेडी शो बट जुनैद साहब ऑन द सीरियस नोट अल्लाह जानदा है राव सरदार अली खान साहब वर्गा आईजी और चौधरी सुहेल वर्गा डीआईजी ऑपरेशन ये जुनैद साहब तरीक से दोबारा नहीं जी ऐसे फिक्र एंड करो जी नहीं सुन तो ले सर पाकिस्तान की क्या अमेरिका की तारीख में नहीं ऐसे क्या कहते क्या देखो ड्यूटी तो आनी है तुहानू क्या हाय हाय करो क्या बात है जुनैद साहब जिस तरह से तुसी फिक्रा बोली है ना प्रोग्राम आगे बढ़ सकता है वैसे ये देख लो आईजी साहब ने आते ही आप लोगों का एक पुराना मुतालबा पूरा कर दिया उन्होंने कहा है कि जदीद असलहा से लेस किया जाएगा M4 गन्स इनको लेके दी जाएंगी एक गन की कीमत 4.25 लाख रुपए है हाय 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 देखो तो जरा ओने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਈ ਦੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘੋੜੀਆਂ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਕੀ हाय 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 ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲੂਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਬੰਦਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗਨ ਨੇ 4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗਨ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ M4 ਓਏ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਵਧਾ ਲਈ ਏ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ लेकिन आप लोगों के लिए एक बुरी खबर भी है उन्होंने पुलिस नाकों पर पाबंदी लगा दी है उन्होंने कहा जो भी अगर नाका लगाना नागुजीर होगा तो सब इंस्पेक्टर लेवल का जो पुलिस ऑफिसर होगा वो कम से कम वहां पे होगा नहीं ये गल तो ठीक है अच्छी है लेकिन आपकी कमाई का जरिया गया सर जी इत्थे हाय कर रहे ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੂਮ ਲੰਡੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ जुनैद साहब बात ये है आई टेल यू अबाउट दिस ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ नाज़रीन क्या मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा यार जुनैद एक खबर पढ़ के मैं शाशदार रह गया हूँ कि बैंक के लॉकर के अंदर पड़ा हुआ जेवर जो है वो असली जेवर चोरी करके तो उसमें नकली रख दिया गया है
बैंक के लॉकर के अंदर ही पड़े पड़े असली से नकली हो गया। यार मैं ये सोची पड़ गया हूँ कि बैंक के लॉकर से ज्यादा महफूज जगह ते फिर हुण की करिए। पता कितनी मालियत का सोना था जी? एक ही बैंक के 55 करोड़ रुपए का सोना था, जो रातों रात जो है वो असली से नकली हो गया। नहीं तो वो जो अमला है वो अभी बाहर फिर फुड़ रहा है। यार ये देखो, वैसे अजीब बात है कि बैंक के लॉकर से अगर कोई चीज गुम हो जाए, चोरी हो जाए, हाँ जी। कुछ भी हो जाए, बदली जाए, कोई उस पर वारदात हो जाए बैंक के लॉकर में, तो जाहिर है कि वो बैंक का जब तक स्टाफ जो है वो इन्वॉल्व ना हो तो ये मुमकिन ही नहीं है। चोरी हो ही नहीं इससे पता, हाँ देखो ना, और ये कोई पिछले चंद दिनों के दौरान 2 वारदातें ऐसी सामने आई हैं, दोनों कराची में हुई हैं। बल्कि तुम ये सुन के हैरान रह जाओगे कि कुछ अरसे के दौरान 20 वारदातें हुई हैं बैंक लॉकर्स में, 20 वार, और 20 की 20 कराची में हुई हैं। देखो ना जरा, और कराची हमारा वो प्यारा शहर है कि जहाँ की आवाम जो है वो अपने टैक्स के साथ, अपनी बिजनेस के साथ, अपने पैसे के साथ सच्ची मुची मुल्क चला रहे हैं। हाँ, फ्यूल है हमारा एक तरह से यार, ईंधन यार, फराहम करते हैं इकोनॉमी को। आप उस शहर के लोगों के साथ ये कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे, जाहिर है आपसे मुराद ये है कि आपकी गवर्नमेंट में हो रहा है। हाँ जी। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप उस पे इतना सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रहे कि जिससे लोग कम से कम मुतमईन तो हों। अब देखे ना, इतनी बड़ी डकैती है ये तो डकैती है, 55 करोड़ का सोना। हाँ। अच्छा, एक ये वाकया हुआ है, और दूसरा एक खातून एंकर के साथ हुआ है कि उनकी वालदा ने बैंक लॉकर में जेवरात रखवाए हुए थे, पैसा रखवाया हुआ था। तो वालदा के इंतकाल के बाद जब वो वहां पे पहुंची हैं तो लॉकर खाली। हाँ, मैनेजर ने कहा जी किथे? नहीं तो वो अब क्या कहते हैं बैंक वाले, किधर यही ना कहते कि माँ जी के डाक ले गए सन। वो जो मर्जी बहाना लगाएं, लेकिन बहरहाल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और ये इतना आसान नहीं है बैंक स्टाफ के लिए भी कह देना कि जो कोई निकाल के ले गया, हमें क्या पता। हाँ। बात ये है कि जब भी कोई लॉकर बैंक का लेता है ना, उसमें कुछ रखने के लिए, तो उस पे एक तरह से 2 चाबियां नहीं, 2 ताले लगे होते हैं। 2 तरह के अलग अलग जो है ना उस पे चाबियां लगती हैं। एक चाबी जो है, हाँ, एक लॉकर पे 2 ताले, 2 लॉक लगे होते हैं। एक लॉक जो है वो बैंक के पास होता है उसकी चाबी, और दूसरी जो है वो सारिफ के पास होती है। और आमतौर पे ये होता है कि जो बैंक मैनेजर है वो लॉकर खोल के वापस आ जाता है ताकि उसकी जो प्राइवेसी है या कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और फिर सारिफ जाके अपनी चाबी लगा के अपना लॉकर खोलता है जाके। तो ये कैसे मुमकिन है कि बैंक ऑफिशियल को पता ही ना हो और असली सोना जो है वो नकली बन जाए? अच्छा, ये भी नहीं हो सकता कि उन सार्फिन ने, मेरा ख्याल है कि 180 जो है उन लॉकर्स के साथ ये वारदात हुई है। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि उन्होंने जाली सोना जमा करवाया हो। ये उन लोगों के साथ वारदात हुई है जिन्होंने बैंक में सोना रखवा के अपना तो बैंक से लोन लिया था। तो जाहिर है जब आप बैंक से लोन लेने के लिए सोना गिरवी रखवाते हैं तो एक उनका बैंक का एक ऑफिशियल जो सुनार है, सराफ है, वो उसको देखता है, जांचता है, परखता है कि असली है, कितने कैरेट का है, सब कुछ। ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं, असली है या नकली है सोना, ये तो वड्डी फुफो भी बता देती है। हाँ, वड्डी फुफो तो बहुत ही अच्छा बताती है। तो हर बैंक की एक ना एक फुफो तो होती है। हाँ, लेकिन वड्डी फुफो तब सही बताती है जब सोना जो है वो भाभी का हो। अजीजी, आप तो अपने रोने रो रहे हैं, वो की कहते ने कि अपना झग्गा चुगो ते अपने ढेड़ नंगा होता है। आपको क्या पता कि ये लॉकर में जो वारदात हुई है इसमें क्या क्या किसी के साथ हुआ है? क्या हुआ है भाई? आधा किलो मैंने चिलगोजे रखवाए थे लॉकर में कि चलो अगले सीजन में सर्दी में मुनाफा कमाएंगे। मैं गया हूं वहां बैंक में तो वो पाव रह गए, पागल ले गया। बैंक वाले कह रही थी चूहे ले गए। चलो फिर तो यार बरादरी में खाए गए ना। नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन पहले ये होनी चाहिए कि चिलगोजे को काट के ले गया या चिलगोजे तेरी वजह तो खुद दौड़ गए नहीं कि फिर साल बाद ये मथे लगांगे। बात सीरियस हो रही है, बेच अपना चगा चुकांगे। मैं पाजनैद ये कहना चाहता हूं कि ये वाकई सेंसिटिव मसला है। भाई देखिए कि तहफ्फुज जो है ना जी, जिस कौम के ज़हनों से तहफ्फुज खत्म हो जाए, अल्लाह माफ करे, अल्लाह जाला होगा। तो वो आपकी तरफ तो इशारा नहीं। देखे जुनैद साहब, मैं कभी भी अपने मुंह मियां मिठू नहीं बना।
آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ اعلان کب کیا تھا؟ جب انہوں نے میرے ساتھ 1 to 1 ملاقات کی ہے. تو اس کے بعد جب وہ باہر نکلے ہیں تو جو سب سے پہلا میڈیا کا سٹال لگا ہوا تھا اس میں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ آئندہ جو وزیر اعظم ہے وہ جیالہ ہوگا. چونکہ انہوں نے جب میرے ارادے اور میری گفتگو سنی اور میری ہمت سنی، میرے جذبات کو دیکھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ گیلانی صاحب ہو نہ ہو اگلے وزیر اعظم آپ ہی ہیں. کہ اتنے سنجیدہ پروگرام میں اتنی بڑی خبر دے رہے ہیں گیلانی صاحب. جی اور میں نے یہ اتنی سنجیدہ خبر دی بھی اسی لیے ہے کہ آپ کا پروگرام بھی انتہائی سنجیدہ ہے. میں نے کبھی بھی اس طرح کی سنجیدہ پیش گوئی کامران خان یا کامران شاہد کے مزاحیہ پروگرام میں نہیں کرتا. اچھا گیلانی صاحب، آپ نے پچھلے دنوں ایک اور بہت بڑا انکشاف کیا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ جب میں سینٹ میں ابھی منتخب ہوا ہوں تو اسی دن عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے لگے تھے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کو اگر کسی سے خوف ہے تو وہ اللہ کے فضل سے آپ کا یہ خادم ہے. بھٹو صدقے قربان بنیا میں. چونکہ عمران خان صاحب کو یہ معلوم ہے کہ اگر یہ گیلانی سینیٹر بن کے سینٹ کے اندر آ بیٹھے گا تو اس سے اچھا بولنے والا یا اس سے اچھی فہم و فراست رکھنے والا کوئی اور دوسرا سیاستدان نہیں. اگر لوگ عمران خان کو کہتے ہیں ہینڈسم تو پیپلز پارٹی سے بڑا ہینڈسم کس کے پاس ہے؟ آپ کا بہت شکریہ. اچھا یار، آج آپ کسی بات پہ کوئی ڈانس وانس نہیں کر رہے، آپ کے پاؤں میں موچ آئی ہوئی ہے. نہ صحیح کوئی خوشی والی خبر کوئی نہیں. ناظرین، یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. اچھا جی، یاد ماضی میں ایک ایسی چیز آج میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جو افسوسناک بھی ہوتی جا رہی ہے. افسوسناک ایسے ہی ماحول اس طرح کا بنتا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی ایسی چینج ہوتی جا رہی ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ہم مس کر بیٹھے ہیں. وہ ہے جو انڈور گیمیں ہوتی تھیں گھروں میں، اب بھی ہوتی ہیں انڈور گیمیں، مگر وہ انڈیویجول ہو گئی ہوئی ہیں. کلا کلا بندہ اپنا موبائل پھاڑ کے تو کوئی سانپ بنا رہا ہے، تو کوئی ڈبے بنا رہا ہے، تو کوئی کچھ. ورنہ پہلے جو انڈور گیمیں ہوتی تھی نا جی، وہ اکٹھے بیٹھنے کا، مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہوتی تھی. بالکل. وہ بہن بھائیوں کو آپس میں جوڑتی تھی، وہ بہن بھائیوں کے آپس میں پیار کو بڑھاتی تھی، وہ بہن بھائیوں کے لیے یاد ماضی کے طور پر رہ جاتی تھی ذہنوں میں. مثلا لوڈو ابھی بھی ہے کچھ گھروں میں، مگر ہر گھر میں لوڈو ہوتی تھی. ہر گھر میں لوڈو لازمن ہوتی تھی. کیرم بورڈ ہوتا تھا، تقریباً ہر گھر میں ہوتا تھا کیرم بورڈ. اور وہ 3-4 بہن بھائی جو ہوتے تھے وہ بیٹھ کے اکٹھے کھیلتے تھے. وہ پھر انجوائے کرتے تھے اپنی زندگی کو ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے پیار کو بہن بھائی جو ہیں. اب ایسا عجیب سا دور آ گیا ہے، ایسی عجیب ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اس نے سب سے بڑا جو نقصان کیا ہے ہمارے معاشرے کا، وہ سب کو اکیلا کتنی وہ اگر آپ کے گھر سے کسی کمرے سے کو 2-4 منٹ بعد خوشی کی چیخیں خوشی سے سنائی دے رہی ہیں، مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس کمرے میں یا لوڈو ہو رہی ہے یا کیرم ہو رہا ہے. ہاں جی، اور اگر کسی کمرے میں سے افسردہ آواز آئی ہے او، تو اس کا مطلب ہے سپ نے گوٹی مار دی. اور اگر خوشی کا ہے آواز ہاں تو پوڑی چڑھ گیا. یعنی اتنی پیار محبت کے ساتھ وہ چیزیں جو ہیں وہ کھیلی جاتی تھیں اور اتنا آپس میں ریلیشن بنتا تھا. اچھا ویسے اپنی جیت سے زیادہ دوسرے کی ہار پہ اس کو چڑھانے میں مزہ زیادہ. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. نہیں بھی تھا کوئی چڑھاتا تو آپ ہی بندہ چڑھ جاتا. 2-3 ناری سپ کو ڈنگ کھا کے لڑ پیندا سی. کیرم بورڈ بھی اتنی مزے کی گیم. اچھا سر، اس کے کچھ لوازمات بھی ہوتے تھے. بورک بڑی ضروری ہوتا تھا اس پہ کیرم بورڈ. جب بھی آپ نے بازی لگانی ہے، چاہے کیرم بورڈ ہے یا آپ لوڈو کھیلنی ہے،
تو اس سے پہلے کوئی آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ ڈھونڈیاں پڑتی تھی، یعنی کہ کوئی اگر کیرم بورڈ کھیلنا ہے تو کوئین غائب ہے، اسٹرائکر نہیں مل رہا، بورک ایسڈ نہیں ہے، اور اگر آپ نے لوڈو کھیلنی ہے تو کوئی دانے کام ہے، گوٹیاں کام ہے، یا دانا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ جس طرح وہ تو پہلے وہ مکمل کی جاتی سب تھی۔ کچھ مل گیا تھا، وہ ڈبی نہیں مل رہی جس میں دانا پیڑا۔ میں کہتا ہوں جی کہ ایسی مزے کی گیمیں، ایسی پیاری گیمیں ہوتی تھی، باقاعدہ سارے لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے تھے سارے۔ یہ جیسے بورک کا بتا رہا ہے، وہ بورک ایسڈ وہ کیرم بورڈ کو ملائم کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور وہ اکثر میڈیکل سٹوروں سے بھی مل جاتا تھا، ویسے تو کریانے والوں نے بھی رکھ لیا تھا کہ پھر بھائی یہ بورک بچے ایسڈ کی لینے کچھ عرصے کے بعد ایک اور شکل بھی نکلی تھی، اس کو کیا کہتے تھے؟ ڈینٹل گیس تھا، وہ بہت ہی زیادہ وہ سلپری ہوتا تھا، چٹکی بھی کہتے تھے، چٹکی وہ تھوڑا سا ڈالتے تھے اوپر، وہ تو پھسلتا ہوا جاتا تھا، دانے ہوتے تھے سر اس کے ساتھ، پھر سرفی کو ایک دفعہ مار بھی پڑی تھی گھر میں، وہ رات کو لوڈو کھیل رہے تھے نا، وہ پھکی والی ڈبی نہیں ہے، وہ پھکی نیچے پھینک کے ساری تو دانا ڈال کے اس میں کھیلنے لگے۔ وہ جو ڈینٹل ڈالتے تھے نا اس کے اوپر، پھر تو وہ جو اسٹرائکر ہے ایسے اڑتا ہوا جاتا تھا جیسے پیٹرول کی قیمتیں جاتی ہیں۔ اچھا لوڈو یا کیرم بورڈ اگر نہیں ہے تو گاؤں میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ 12 ٹانی زمین پہ بنا لیتے تھے تیلے کے ساتھ، اور وہ گوٹیوں کی جگہ پہ روڑے چھوڑے رکھ لیتے تھے، تیلے رکھ لیتے تھے چھوٹے چھوٹے توڑ کے، مطلب کوڈیوں کے ساتھ، یار وہ کیا اسے اردو میں کہتے ہیں، سپی، اس کے ساتھ کئی گیمیں کھیلی جاتی تھی، وہ گیند کے ساتھ وہ 12 ٹانی کھیلی جاتی تھی، اور پٹھو گول گرم کھیلا جاتا تھا، وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ یہ 12 ٹانی یہ عام طور پہ بزرگ گھر کے باہر تھڑے پہ بیٹھ کے کھیلتے تھے، اکثر بزرگوں کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ چنگا پلا 12 ٹانی کھیڑ دے اللہ نو پیارا ہو۔ جی آپ نے انڈور گیموں کی بات شروع کی ہے، تو ہمارے گھر میں نہ لوڈو نہ تھی، نہ کیرم بورڈ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، چارے پائیے سے ایک دوسرے نے یسو پنجو کھیڑ کے مار مار کے ہاتھ نیلے کر دینے سے۔ وہ تو نظر آ رہا ہے چپیڑیں کھائی ہوئی۔ اچھا یہ ساری جو گیمیں ہیں نا، اکثر مجھے یاد ہے بڑا، یہ جیسے یہ بڑی اچھی گیم اس نے یاد کرائی ہے گوری نے، یہ یسو پنجو، یہ سردیوں میں خاص طور پہ نا بستروں میں گھس کے چارپائیوں پہ بیٹھ کے یا مچ جلا کے آگ واگ جلا کے تو کھیلی جاتی تھی۔ جی بھائی ایسے ہی پھر بچے آپس میں ایک دوسرے کا امتحان لینے کے لیے چڑی اڑی، کاں اڑا، بیچ میں وہ بھی کہتے تھے گائے اڑی، تو پھر اس کو سزا کے طور پر رکھ لیتے تھے۔ ہاں جی بے شمار ایسی گیمیں، بلکہ کئی گیمیں ایسی ہوتی تھی جو ایک شہر میں کھیلی جاتی ہیں دوسرے میں نہیں۔ جی اپنی بچوں نے بہت سی گیمیں بنائی ہوئی تھی۔ اصل میں گیم ڈسکس کرنا میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد یاد ماضی میں اکٹھے بیٹھنے کے بہانے ہیں، یہ اکٹھے بیٹھنے کے بہانے ہوا کرتے تھے۔ اچھا دور تھا ایسا دور۔ پھر ٹیلی ویژن آپ دیکھیں نا، جب آیا تھا نیا تو چونکہ بڑا اہم تھا، بڑا مطلب قیمتی اور نایاب ہوتا تھا، اس لیے پورے گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا، اور وہ صحن میں یا کسی ایسی جگہ پہ رکھا جاتا تھا جہاں پہ بیٹھ کے سارے گھر والے دیکھتے۔ اب قبروں میں چلا گیا ہے ٹیلی ویژن، اپنے بیڈ روموں میں لگا کے اپنے قبروں میں بند ہو گئے۔ تو میرا خیال یہ ہے اس یاد ماضی میں گزارش کرنے کا لوگوں کو، یا یاد دلانے کا کہ گھر کے اندر اس طرح کا ماحول خدا کے واسطے رکھیں کہ آپ کے بچے مل بیٹھیں، آپ کے بچے اکٹھے بیٹھیں، آپ کے بچے آپ کے ساتھ بھی بیٹھیں، ساری فیملی اکٹھی بیٹھے۔ یہ گیمیں، یہ کھانا دیکھیں نا، کھانا جو ہے وہ سارے اکٹھے کھایا کرتے تھے۔ جی بالکل۔ اب تو سارے اپنے شیڈول کے مطابق، آپ اگر کہیں کہ وہ چھوٹا بیٹا کہاں ہے یا بڑا کہاں ہے، کھانا کیوں نہیں، آپ اپنا کھائیں، وہ ان کا اپنا شیڈول ہے بچوں کا۔ بچوں کا کیا شیڈول ہے یار، بچے نال عثمان بزدار دے کم کر دینا۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ اگر آپ وہی کرتے ہیں جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں تو آپ کو وہی ملے گا جو ہمیشہ سے ملتا آیا۔ بات اچھی۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔